हाउ टू कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ फाइल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी फॉर्मेट को आप खूब इजीली पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है। इसके लिए आपको जो करना है, पहला आपको जो टेक्स्ट को व जो फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए चूज किया, वो फाइल को पहला माइक्रोसॉफ्ट में आना है। मेरा जो फाइल है मैं लाया, अभी इसको मैं दिखाएगा किस तरह पीडीएफ में सेव करेगा। तो इसके लिए आपको जो करना है, इधर जो फाइल वाला जो ऑप्शन देख सकता है, ये फाइल में एक क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको सामने इस तरह एक पेज आ जाएगा। इधर आप देख सकते हैं लिखा है सेव एज। ये सेव एज में आपको दबाएगा, इधर इधर एक क्लिक करना है। फिर आपको सामने इस तरह एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इधर आप देख सकते हैं एखाने फाइल नेम लिखा है। इधर आप जो सेव करने का जो कोई भी एक नाम इधर आप दे सकता है। फिर हमारा जो काम है देखता है सेव एप्स टाइप, एखान में आपको पीडीएफ सिलेक्ट करना है। इधर पीडीएफ है, ये पीडीएफ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का बाद अगर आप सेव करेगा, फिर ये जो डॉक्यूमेंट था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अभी मेरा ऊपर का जो नाम है, इधर से मैं 224 दिया। अभी ये मेरा जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में सिलेक्ट किया, सेव किया। अभी आपको दिखाएगा किस तरह ये फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। अभी इधर जो सेव वाला ऑप्शन है, इसमें मैं दबाएगा। अभी हमारा जो फाइल था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो अभी पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, पीडीएफ में सेव हो गया। खूब इजीली इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं खूब इजीली। अभी ये हमारा जो पीडीएफ वाला फाइल है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं पूरा काट किया। अभी हमारा जो डेस्कटॉप है, इसमें आप देख सकते हैं इधर जो 24 वाला जो पीडीएफ फाइल है, ये सेव हो गया। इस तरह खूब इजीली आप कोई भी फाइल को माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी फाइल में पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है। धन्यवाद, अल्लाह हाफिज। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ার্ড টু পিডিএফ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড থেকে কিভাবে পিডিএফ ফাইলে সেভ করবেন সেই নিয়মটি আজ আপনাদের দেখাবো। খুব সহজেই কোনো ধরনের কনভার্টার ব্যবহার ছাড়াই আপনি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের থেকেই পিডিএফ में কনভার্ট করতে পারবেন। এটার জন্য সর্বপ্রথম মাইক্রোসফট ওপেন করে আপনার যে ফাইলটি সেটা আপনি সর্বপ্রথম নিয়ে আসবেন। দেখেন আমার যে ফাইলটি ছিল সেটা আমি কিন্তু নিয়ে আসি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড থেকে, যেটা পিডিএফ করতে চাচ্ছি সেটা। তো আমি এখন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ভিতরে আছি। তো পিডিএফ করার জন্য আমাদের এখানে যে ফাইল অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এই ফাইল অপশনে যাওয়া লাগবে। ফাইল অপশনে যাওয়ার পরে যদি এখানে আমি ক্লিক করি, তাহলে আমাদের সামনে এরকম একটি অপশন চলে আসবে। এখানে দেখেন সেভ অ্যাজ লেখা আছে। তো সেভ এজের পরে আমরা একটি ক্লিক করব। সেভ এজের পরে ক্লিক করলে এরকম একটি অপশন চলে আসবে। এখানে দেখেন লেখা আছে যে ফাইল নেম। তো আপনারা যে নেমে মানে এই যে পিডিএফটি তৈরি করতে চাচ্ছেন, করে সেভ করবেন, যে নাম দিতে চাচ্ছেন সেই নামটি ফাইল নেমে দেবেন। তারপরে সেভ অ্যাজ টাইপের জায়গা থেকে এখানে দেখেন পিডিএফ লেখা আছে। এই পিডিএফের উপরে যদি আপনারা ক্লিক করেন, তাহলে কিন্তু যখন সেভ করবেন তখন এই ওয়ার্ড ফাইলটা পিডিএফ আকারে সেভ হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু পিডিএফটা সেভ হয়ে গেছে। সেভ অ্যাজ টাইপের জায়গায় পিডিএফ দিয়ে দিচ্ছি। এখন উপরে যে ফাইল নেমের জায়গায় আছে, এখানে আপনি আপনার পছন্দের মতো যে কোনো একটি নাম দেবেন। তো এখানে আমি শুধুমাত্র 24 রাখলাম। 24 রাখার পরে এখন এই যে নিচের দিকে যে সেভ লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে যদি আমি ক্লিক করি, তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ শেষ। এখন আমাদের এই যে ওয়ার্ড যে ফাইলটা ছিল সেটা কিন্তু পিডিএফে সেভ হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে কিন্তু পিডিএফ ফাইলটা ওপেন হয়ে গেছে। এটাই কিন্তু আমাদের পিডিএফ আকারে সেভ হয়েছে। এইভাবে খুব সহজেই আপনি নিজেই মাইক্রোসফটের যে কোনো ফাইলকে পিডিএফে আপনি সেভ করতে পারবেন খুব সহজেই। তো আমি যদি সব কেটে দিই, দেখেন আমার ওয়ার্ড ফাইলটিও আমি কেটে দিলাম। তো এখন আমাদের ডেস্কটপে চলে আসলাম। এখানে যে 24 নামে কিন্তু পিডিএফ ফাইলটা সেভ হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ফাইলটা পিডিএফ হয়ে গেছে। ধন্যবাদ।